السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي، درس Introduction au nombre réel، تقديم الأعداد الحقيقية. سنتعرف على la racine carrée d'un nombre rationnel positif. La racine carrée جذر مربع عدد جذري موجب. Définition. Si A est un nombre rationnel positif, alors il existe معناه يوجد يعني يوجد un nombre réel positif. نسيت نكتب هنايا في الحقيقة un nombre réel x positif. Il existe un nombre réel x positif tel que x au carré est égal à Le nombre x s'appelle la racine carrée de A et on écrit x est égal à la racine carrée de A. أنا كنعرف مجموعة من التلاميذ غادي يكون وجدوا صعوبة في فهم هذا التعريف. إذا هذا التعريف سنفهمه من خلال الأمثلة التالية. بداية غادي نذكروا بلو نومبر راسيونيل. أشنو كنقصدوا بأن نومبر راسيونيل؟ لو نومبر راسيونيل هو العدد اللي كيتكتب سو لا فورم A sur B. مثلا 3 sur 5 est un nombre rationnel. مثلا 6 sur moins 7 est un nombre rationnel. Moins 4 sur moins 3 est un nombre rationnel. إذن هاد الأعداد كاملين sont des nombres rationnels. إذا خديت مثلا دابا الآن مثلا 8. Est-ce que 8 est un nombre rationnel? Oui, 8 est un nombre rationnel car il s'écrit sous la forme 8 sur 1. Donc c'est un nombre rationnel. إذا خديت الآن مثلا moins 3,6. Est-ce que moins 3,6 est un nombre rationnel? نعم, est un nombre rationnel car il s'écrit sous la forme moins 36 sur quoi? Sur 10. C'est un nombre rationnel. من هنا كنستنتجو بأنه إذا كان عندي un nombre entier relatif, donc c'est un nombre rationnel. إذا كان عندي un nombre décimal غادي يكون كذلك est un nombre rationnel. الآن سنأخذ 9. 9 est égal 3 au carré. كنعبروا عليها كالتالي 9 est le carré de quoi? Et le carré de 3. متفقين معايا. 25 c'est le carré de quoi? De 5. 36 c'est le carré de 6, etc. Alors إلا قلنا 9 est le carré de 3, اشنو غادي نقولوا على لو 3؟ العكس غادي تكون لو 3 et كنسميو باش نقول لو كاري غادي نقول لا راسين كاري. لا راسين كاري دو 9. لاحظتوا اللي كيتبدل هاد لو كاري كتبدل مكانها راسين كاري. Donc 9 est le carré de 3. 3 est la racine carrée de 9. Donc 9 est le carré de 3. راه كنعرفوا نكتبوها 9 est égal 3 au carré. بصح هادي خصني نشوف كيفاش نكتبها. هاد 3 est la racine carrée de 9. On écrit عقلوا عليها مزيان 3 est égal كنديروا هاد لو symbole هاد الرمز هكذا. Et à l'intérieur de la racine carrée, j'écris 9. Donc, هذا الرمز ديال la racine carrée. وكنقرا 3 et la racine carrée de 9. 3 est égal la racine carrée de 9. Donc, on a 3 est égal la racine carrée de 9. Qui est égal la racine carrée. هاد 9 à quoi est égal? Est égal 3 au carré. Donc, je peux remplacer 9 par 3 au carré. Donc, la racine carrée
de 3 au carré هذا شحال كيساوي لنا؟ راه كيساوي لنا 3. إذا لاحظوا ماذا وقع، تخلصنا من هاد لا راسين كاري وكذلك من هاد لو كاري، بمعنى ملي كيتلاقى لا راسين كاري مع لو كاري كيمشيو للزوج تو لي دو كيمشيو، كتبقى لي 3. ومن هنا غادي نستنتجو هاد القاعدة en général la racine carrée de a au carré à quoi est égal la racine carrée de a au carré à quoi est égal a ولكن avec a est positif. كنخدمو دائما في حالة إلا كان a positif. Donc مع هاد الشرط اللي هو ضروري. Vous avez compris? La racine carrée de a au carré est égale a. نسجلو هاد الملاحظة. الآن غادي نبحثو على واحد الملاحظة أخرى. غادي ننطلقو دائما من هاد الكتابة. وغاردي قلنا 3 est égal قلنا la racine carrée de 9. غادي نرفع لو كاري هنايا signifie que 3 au carré est égal la racine carrée de 9 au carré. Signifie que 3 au carré à quoi est égal 9. وهذا كيعطينا la racine carrée de 9 au carré. إذا لاحظوا حتى هنايا لو كاري، لاحظوا هنا الأس راه على برا، في الحقيقة راه جاي بحال هذا. دونك لو كاري à l'extérieur de la racine carrée، بينما هنا le carré se trouve à l'intérieur de la racine carrée. دونك من هنا كنستنتجو كذلك واحد الملاحظة، la racine carrée de a le tout au carré نقدر نستعمل لي parenthèses مثلا est égal à quoi؟ est égal à a. دونك c'est le même résultat إلا كانت عندي هذه ولا هذه. دونك نقدر نكتب la racine carrée de a au carré، donc le carré se trouve à l'intérieur. نقدر نكتبها la racine carrée de a ونكتب هنا le carré à l'extérieur est égal à quoi؟ est égal à a. ولكن دائما la condition a est positif دائما كنخدمو إذا كان a positif. دونك نسجلو هذه عندنا ملاحظة مهمة هي اللي غادي نشتغلوا بها كثير. la racine carrée de a au carré est égale la racine de a tout au carré qui est égal à a. سواء كان le carré à l'intérieur ولا à l'extérieur دائما هاد le carré كيحيد لنا هاد la racine carrée. ناخذ بعض الأمثلة. مثلا la racine carrée de 13 au carré à quoi est égal? Est égal 13. La racine carrée de 9,8 au carré est égale 9,8. La racine carrée de, par exemple, 3 ou la, 36. La racine carrée de 36 à quoi est égale? هنا كنلاحظوا ما عنديش لو كاري، باش نحيد هاد لا راسين كاري خص يكون عندنا او كاري. لاحظوا ماذا سأكتب est égal la racine carrée de 36 c'est quoi؟ c'est 6 au carré. هاد 36 هي 6 أس 2 6 au carré. دونك لو كاري maintenant غادي يحيد هاد لا راسين كاري، واش غادي يعطيني؟ غادي يعطيني 6. غادي ناخذ maintenant la racine carrée de 49 sur 16. هذا كيقدر يتكتب sous la forme 7 sur 4 le tout au carré. 7 sur 4 le tout au carré c'est 49 sur 16. Maintenant je peux supprimer la racine carrée. J'enlève la racine carrée et à le carré on trouve 7 sur 4. ناخذ هذا المثال الان. هاد لا راسين كاري دو 5 شحال كيساوي لنا؟ دونك اشنو غادي نديرو حنايا؟ غادي نحاولوا نشوفوا هاد 5 واش يتكتب على شكل واحد العدد الكل اس 2 بحيث هاد العدد يكون ان نومبر راسيونيل.
لا أعتقد ما غاديش نقدروا نوجدوا واحد العدد هنايا. دونك هنا لا راسين كاري دو 5 ما نقدرش نكتبوا على شكل لا راسين كاري ديال شي عدد او كاري. اوكي، وبالتالي يبقى دائما هاد لا راسين كاري هنا لا يمكن التخلص من لا راسين كاري، وبالتالي هاد العدد كنسميه ان نومبر irrationnel. irrationnel. ما معنى ان نومبر irrationnel؟ عدد لا جذري. ملي كنقولوا إيغا معناه لو كونترير نتاع لو نومبر راسيونيل، يعني ان لا راسين كاري دو 5 راه ما نقدرش نكتبو على شكل a على b، لا يكتب على شكل a على b. سي ان نومبر irrationnel. تقدروا الان تعطوني نتوما اعداد des nombres irrationnels. Par exemple, la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. علاش؟ لأن 2 on ne peut pas l'écrire sous la forme d'une puissance هكذا، ما نقدرش نكتبها هكذا. avec هذا العدد يبقى دائما un nombre rationnel، ما يمكنش. أعطوني عدد آخر. la racine carrée de 3 est un nombre irrationnel. la racine carrée de 5 est un nombre irrationnel. لاحظتوا نقصت العدد la racine carrée de 4. La racine carrée de 4 à quoi est égale? Est égale à 2. لأن هاد 4 c'est quoi? C'est le carré de 2. Alors 2 c'est la racine carrée de 4. هنايا هذا c'est un nombre rationnel. راني نقصتو. كاين كذلك la racine carrée de 6 est un nombre irrationnel. La racine carrée de 7 est un nombre irrationnel. La racine carrée de 8 est un nombre irrationnel. La racine carrée de 9, la racine carrée de 9, non. La racine carrée de 9 est égale à la racine carrée de 3 au carré. وهنا هاد l'exposant 2 غادي يحيد لنا هاد la racine carrée وتبقى لنا 3. OK؟ Donc la racine carrée de 9 est un nombre rationnel. إذا هناك العديد من الأعداد اللي كتسمى أعداد إيراسيونيل. دابا إلا خدينا هاد المجموعة كاملة، مثلا هاد المجموعة اللي فيها لي نومبر راسيونيل، مثلا 2 sur 3، مثلا 5 sur 4، moins 1 sur 2، moins 3 sur moins 4. هادو أعداد sont des nombres rationnels. نزيدو معاهم مثلا لو نومبر 6 مثلا، حتى هو سي ان نومبر راسيونيل. إلا خلصنا معاهم هاد الأعداد لا راسين كاري دو 5، لا راسين كاري دو 2، لا راسين كاري دو 3، لا راسين كاري دو 6 اكسيتيرا، هاد المجموعة كتسمى مجموعة الأعداد الحقيقية. دونك هادو كاملين كيتسموا دي نومبر غيال، أعداد حقيقية. ألوغ مين كنقول لك ان نومبر ريال اكس، ان نومبر ريال يعني يقدر يكون غاسيونيل بحال هاد الشكل، ويقدر يكون ايغاسيونيل فيه لا راسين كاري. دونك اون فوا كتسمع ان نومبر ريال كاين جوج ديال الحالات، اما يكون غاسيونيل اوكي كي سيكري سو لا فورم 5 سو لا فورم ا سور بي، ولا يكون ايغاسيونيل اللي فيه لا راسين كاري اللي ما نقدرش نتخلصوا من لا راسين كاري. دونك هادو هما لي نومبر ريال. نتمنى ان الصوره تكون واضحه الان غادي نشوفوا ريمارك امبورطونت، ملاحظات مهمه. الوغ هاد الكتابه لا راسين كاري دو ا n'a pas de son que si a est supérieur ou égal à 0. يعني n'a pas de son يعني ما عندهاش معنى sauf que si a supérieur ou égal à 0، إلا إذا كان a موجبا، يعني ما يكون عندها معنى إلا إذا كان a موجب. صافي معناه إلا قلت لي مثلا لا راسين كاري دو موان 3، هاد الكتابة ما عندها حتى شي معنى. علاش؟ لأن موان 3 est un nombre négatif، وحنا كنتكلموا على لا راسين كاري دو a إذا كان a بوزيتيف. دونك هاد الكتابة ما عندها حتى شي معنى إذا كان a ماشي n'est pas positif. Donc la racine carrée de a n'a pas de son، ما عندها حتى شي معنى que si باستثناء إذا كان a supérieur ou égal à 0. إذا la racine carrée de moins 3 n'existe pas، لا توجد. La racine carrée de moins 2,4 n'existe
pas, ما كاينش. Donc à l'intérieur de la racine carrée خصو يكون un nombre positif. الله يردوا البال، الله يرضي عليكم مزيان، سجلوا هذه الملاحظات. كذلك on ne peut pas dire que la racine carrée de A est égale مثلا moins 5. Non, n'existe pas، ما كايناش هذه الكتابة. La racine carrée d'un nombre positif est toujours positive. غادي نكتبها لكم. La racine هذه ما كايناش. La racine carrée d'un nombre positif est toujours دائما est toujours positif. إذا ما مشيش ما غاديش تبقى خدام وتقول لي لا راسين كاري دو ا est égal moins 5. ما كايناش. لا راسين كاري ديال شي عدد دائما كيكون بوزيتيف. الآن ربما البعض يتساءل أكوا تيغال لا راسين كاري دو 2. هنايا هاد العدد ما غاديش نقدروا نوجدوه حنايا. هنا سنستعين بالآلة الحاسبة. في الآلة الحاسبة، في أي آلة حاسبة كتلاحظوا واحد لا راسين كاري فيها واحد الرمز. دونك غادي طابع العدد 2 ومن بعد تمشي لا راسين كاري وغدير إيكال وغتعطيك لو ريزولتا اللي هي بالتقريب فقط 1.4. 1/4 اللي بغينا ناخذ. إذا كناخذ فقط قيمة مقربة. واضح؟ وبالتالي لا راسين كاري دو 2 يجب استعمال الآلة الحاسبة لإيجاد القيمة المقربة لها. نفس الشيء بالنسبة لا راسين كاري دو 3، لا راسين كاري دو 5، لا راسين كاري دو 6 etc. نأخذ الآن هذه الأمثلة. لا راسين كاري دو 0 à quoi est égal؟ est égal à 0 دائما. كيساوينا لا راسين كاري دو 0 au carré qui est égal à 0. La racine carrée de 1 est égale. La racine carrée de 1 au carré est égale 1. هادو تحفظ. La racine carrée de 4 est égale. La racine carrée de 2 au carré est égale à quoi? Est égale à 2. La racine carrée de 9 est égale. La racine carrée de 3 au carré qui est égale à 3. La racine carrée de 16 est égale. La racine carrée de 4 au carré qui est égal 4. La racine carrée de 25 est égale la racine carrée de 5 au carré qui est égal 5. La racine carrée de 36 est égale la racine carrée de 6 au carré qui est égal 6. La racine carrée de 49 est égale la racine carrée de 7 au carré qui est égal 7. La racine carrée de 64 est égale la racine carrée de 8 au carré qui est égal 8. La racine carrée de 81 est égale la racine carrée de quoi? De 9 au carré qui est égal 9. La racine carrée de 100 à quoi est égale? Est égale la racine carrée de 10 au carré qui est égal 10. La racine carrée de 121 est égale la racine carrée de 11 au carré. La racine carrée de 121, c'est la racine carrée de 11 au carré qui est égale 11. La racine carrée de 144, c'est la racine carrée de 12 au carré. 12 au carré est égal 144 qui est égal 12. La racine carrée de 169 est égale la racine carrée de 13 au carré. Il a 13 au carré, donc la racine carrée de 169 est égale à quoi? Est égale 13. نكتفي بهذا القدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.